Sabi mo, hello vlog. Dito kay tita. Hello vlog. Hello pa. Anong ginagawa mo? Tanggal dahon ng malunggay. Tangkal. Mahulay. Very good yun oh. Happy ba yan si Ellie po? Yes. Happy ka ba dyan? Yes. Oh, galing ni Ellie. Dami na yan oh. Bilang mo nga. Bilang mo 1. 1. Sunod. 2. 2. Sunod. 3. Very good. 4. Very good. 5. 5. 6. 7. 8. What's next? 9. Dami yan ha, Elia. Dami yan po. Are you tired? Not yet? Not yet. Tapos yung Ellie? Ay, si mama mo tumaano. Ay, no. Finish na si Ellie? Finish ka na dyan? Finish na tayo eh. No pa daw. Tapos na. Tapos na, konti na lang po. Konti na lang po. Yes. 20. Konti. Alas 9 na. Go, Ellie. Faster, faster. Nakakanta ka na.